Task 11. Bobby is a librarian in an image library. He must maintain and organize all the transparencies which the library hires out. He has to make sure they are all filed correctly and are in perfect condition. When the transparencies come back from a client, they have to be checked closely for any damage and sometimes they need to be cleaned. He also has to make regular checks on files to see that slides haven't been put in the wrong category, but he doesn't do this as much as he should because it's a very painstaking and tedious job that he would rather avoid. Bobby is grateful that he has a 9 to 5 job where he doesn't have to work at weekends or do night shift, but he thinks there are still plenty of things he can complain about. For example, he often has to work late, but his boss won't pay him overtime because he says he has adequate time in the day to finish off his tasks if he works efficiently. Because invariably the researchers don't finish using the library until the end of the day, and his boss says the library must always be left perfectly tie-dye before it is closed for the night. He usually has to stay late tidying up. Sometimes, if he is very tired, he will put a pile of slides that should be sorted out into the pile for checking for damage, so he can leave them for the next day. He knows he shouldn't do this, but he does it anyway. Bobby is a great passion for photography and he likes working in the library because he gets to see hundreds of professional images, but sometimes he finds it frustrating. For instance, it is often deemed that slides are getting out of date and should be got rid of, and he has to take them out of the library. There are very beautiful images and he would like to be able to keep them for himself. Because of copyright issues, he is not allowed to take them. He can take the catalog if he wants, but that's not quite the same. One day, Bobby would like to leave this job and get paid to be a professional photographer. On the other hand, he would have to take the risk of being jobless while he built up experience. He would likely have to work around the clock if he wanted to be successful. He often tells himself he must not let himself get stuck in a rut and must force himself to move on. However, it's too easy to stay in his restless, relatively responsibility-free job. Maybe he should not have to start to work in the library at all. Terjemahan. Bobby adalah pustakawan di perpustakaan gambar. Dia harus menjaga dan mengatur semua transparansi yang disewakan perpustakaan. Dia harus memastikan semuanya diajukan dengan benar dan dalam kondisi sempurna. Ketika transparansi dikembalikan dari klien, transparansi tersebut harus diperiksa dengan cermat apakah ada kerusakan dan terkadang perlu dibersihkan. Dia juga harus melakukan pemeriksaan rutin pada file untuk memastikan bahwa slide belum dimasukkan ke dalam kategori yang salah.
namun tidak melakukan ini sesering yang seharusnya. Karena ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan dan membosankan yang ingin dia hindari. Bobby bersyukur ia mempunyai pekerjaan pukul 9 sampai 5 yang membuatnya tidak harus bekerja di akhir pekan atau melakukan shift malam. Namun menurutnya masih banyak hal yang bisa ia keluhkan. Misalnya dia sering harus bekerja lembur tetapi atasannya tidak mau membayar lemburnya karena dia mengatakan dia punya cukup waktu dalam sehari untuk menyelesaikan tugasnya jika dia bekerja dengan efisien. Karena peneliti selalu tidak selesai menggunakan perpustakaan sampai penghujung hari, dan atasannya mengatakan perpustakaan harus selalu dibiarkan rapi sebelum tutup pada malam hari. Biasanya dia harus begadang untuk merapikannya. Kadang-kadang jika dia sangat lelah, dia akan meletakkan tumpukan slide yang harus disortir ke dalam tumpukan untuk memeriksa kerusakan. Jadi dia dapat meninggalkan mereka untuk hari berikutnya. Dia tahu dia tidak seharusnya melakukan ini, tetapi dia tetap melakukannya. Bobby sangat menyukai fotografi dan dia suka bekerja di perpustakaan karena dia bisa melihat ratusan gambar profesional yang hebat. Namun terkadang dia merasa hal itu membuat frustasi. Misalnya seringkali slide dianggap sudah ketinggalan zaman dan harus dibuang dan dia harus mengeluarkan dari perpustakaan. Ada gambar-gambar yang sangat indah dan dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Karena masalah hak cipta, dia tidak diperbolehkan mengambilnya. Dia bisa mengambil katalognya jika dia mau, tapi itu tidak persis sama. Suatu hari, Bobby ingin meninggalkan pekerjaan ini dan mendapatkan bayaran menjadi fotografer profesional. Di sisi lain, dia harus mengambil resiko menjadi pengangguran sambil membangun pengalaman. Dia mungkin harus bekerja sepanjang waktu jika ingin sukses. Dia sering mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh membiarkan dirinya terjebak dalam kebiasaan dan harus memaksakan diri untuk terus maju. Namun terlalu mudah untuk tetap berada dalam pekerjaan yang bebas stres dan relatif bebas tanggung jawab. Mungkin dia seharusnya tidak mulai bekerja di perpustakaan sama sekali. The question number 1. Which of the words in the text do not show obligation, prohibition, and permission? Kata manakah dalam teks tersebut yang tidak menunjukkan kewajiban, larangan, dan izin? The answer is need to, doesn't do, would, and can. Number 2. What is the difference between must and have to? Apa perbedaan antara must dan have to? Must and have to